Nakon što Mukader čuje vesti kako Turgut ima još jedno dete i da je to sila, ona uzima svoju torbu i govori Džihanu da mu kaže gdje živi ta žena. Džihan pokušava da smiri majku, ali tada Mukader kroz glavu prolaze sećanja kako se prvo susrela sa silom. Ona je tada primetila nešto čudno, a sada sebe krivi na šta je spala da nije mogla da shvati istinu. U tom trenutku Mine pita Gulsum zašto joj je lagala za majku. Gulsum kroz suze govori Mine da je ovu torbu našla u kanti za smeće i da se ona isto iznenadila. Mine krene da trči i ide u svoju sobu, a Gulsum kreće za njom. U tom trenutku se Džihan i Gulsum susretnu u hodniku i Džihan traži kolonijsku vodu od Gulsum kako bi probudili Mukader. Mukader se budi i leže da spava, a Džihan govori Gulsum da ništa ne spominje Mukader šta se desilo. Esma još uvijek posmatra kuću u kojoj su živjeli Hančer i Čemil. Ona vidi kako iz taksija izlazi jedna crna devojka, ali ne vidi joj lice. Esma pomisli da to može biti njena ćerka Hančer, ali tada se i uveri da je to istina. Derija izlazi trčeći za Emirom, ali u tom trenutku ugleda Hančer i spomene joj ime, a to čuje Esma. Hančer ulazi u kuću, govoreći da je došla da im prenese pozdrave od Čemila i donese novac koji je on poslao. Nakon nekog vremena Hančer želi da ide kući, ali Derija govori da sačeka samo da nešto proveri. Derija broji novac koji je poslao Čemil, dok se pored prozora gde Hančer sedi pojavljuje Esma kako bi vidjela lice svoje ćerke. Međutim, Derina komšinica uhvati za ruku Esmu, pitajući ko je ona i doziva Deriju iz kuće. Esma pobegne još jednom, a Derija i Hančer izlaze, pitajući šta se desilo. Komšinica govori da je opet ista žena bila pored njihove kuće, a Derija joj govori da ona treba da gleda svoja posla i da je ona samo ljubomorna. Sila pokušava opet da popriča sa Enginom, ali ovaj razgovor se još uvijek ne završava dobro. Sila govori da on ne treba slijepo da veruje Džihanu, iako su oni kao braća, ali dodaje i to da će se ona boriti do kraja sa porodicom Deviloglu kako bi vratila detinjstvo koje joj je porušeno. Engin ne može da miruje, te odlučuje da provjeri šta se zapravo desilo sa Esmom. On zove svog prijatelja i govori mu da dostavi dosije jedne žene koja je skoro izašla iz zatvora, te da je ovaj slučaj hitan. Derija i Hančer se vraćaju u kuću i Hančer govori kako Derija ne treba da okrivljuje Hatidže, njenu komšinicu, te da je ta žena možda opasna, što im je često pored kuće. Hančer čak predlaže da se Derija i Emir presele u njenu kuću pored vile, jer je sada prazna, ali Derija joj se zahvaljuje, govoreći da nema potrebe. Hančer također navodi da se Mukader promenila i želi da je zove majkom, što Deriji biva čudno. Hančer kreće kući, a Džihan je zove kako bi pitao da li je sve u redu. Hančer govori da jeste i da će sama doći kući. Međutim, Esma prati Hančer i vidi kako ona ulazi u autobus. Esma također ulazi i seda pored Hančer, te se njihovi pogledi sretnu. Gulsum pokušava da dozove Mine, ali bezuspešno. Ona stoji pored njenih vrata i tada se pojavljuje Metin koji pita šta se dešava. Gulsum govori da je Mine pronašla torbu koju je Gulsum pronašla u kanti za smeće i od tada je mnogo tužna. Metin otvara vrata i vidi da tamo nema Mine. On pita Gulsum šta je rekla njenoj ćerci da je ona tek tako nestala, ali tada vidi na stolu jedan papir na kom piše da je Mine otišla da traži svoju majku. Metin govori Gulsum da slučajno ne pomisli da ode iz vile dok se on ne vrati, inače će je naći gde god se nalazila. U jednom trenutku Mukader ulazi i pita šta se dešava, a Metin izlazi kako bi pronašao Mine. Nakon što joj kaže da je Mine otišla iz vile da traži majku, Gulsum odvodi Mukader do njene sobe, uplašena i uplakana što se ovo desilo, a Mukader želi da ostane sama. Mukader razmišlja o tome da ovo nije najveći problem, već ta žena koja je izašla iz zatvora. Mukader zna da pravu istinu niko ne može otkriti jer Nusret nije više tu, a on je jedini čovjek koji je znao za istinu. Ona će ovu tajnu nositi do groba.
Esma u autobusu gleda u Hančer i razmišlja kako je bila loša majka tako lepoj devojci koja je sada trudna i nosi dete. Dolazi vrijeme plaćanja, ali Hančer je sav novac dala Deriji i Emiru, ali Esma tada plati autobusku kartu za Hančer. Hančer se zahvaljuje na ovom lepom gestu i drago joj je što postoje tako dobri ljudi. Esma ulazi u priču sa Hančer o tome koji je mjesec trudnoće, a ona govori da će se uskoro poroditi. Na Hančerino pitanje da li Esma ima decu, ona se okrene i pusti suzu, govoreći da nema. Hančer se zapita da li uradila nešto pogrešno i povredila emocije ove žene, ali Esma shvata da mora da se pravi kao stranac. Mine pokušava da pronađe svoju majku i pita slučajne prolaznike da li su je vidjeli. Nažalost, niko nije video sine, ali tu vidimo da jedan čovjek prati Mine i nadamo se da će neko doći i spriječiti ga u svom planu. Engin gleda Esmin dosije, a Sila dolazi u dnevni boravak i vidi šta Engin radi. Ona ga pita da li je nešto pronašao i zašto ne vjeruje njenoj majci. Engin govori da je on advokat i da će sve uraditi kako bi došao do istine. On saopštava Sili da kroz pregledani dosije vidi da je njena majka kriva i sve se poklapa. Sila mu govori da to nije istina i da ta žena čak ne traži ništa od porodice Deviloglu, te da je ovo samo njen rat. Emir daje Deri telefon kako bi nazvala Čemila, jer on ima njegov broj. Derija zove Čemila na telefon, ali tada se javlja njegova asistentkinja, govoreći da će preneti Čemilu koga je zvao. Derija vidi da je Čemil sada postao imućan i još će se više potruditi da dođe do njega. Nešto kasnije, ona ugleda jednu ženu kako gleda u njihovu kuću i odlučuje da je prati. Nakon nekog vremena, Derija uzima tu ženu za ruku i govori da će otići u policiju jer je ona više puta bila kod njihove kuće. Srećom, Hatiže nailazi i govori da tu uopšte nije ta žena koja je bila kod njihove kuće, te da Derija nije postupila kako treba. Nešto kasnije, Čemil zove Hančer i njih dvoje priče o tome kako Hančer ne smije popustiti Deriji jer je ona osoba koja samo traži korist. Čemil je veoma vezan za Emira i potrudit će se da tom detetu bude podrška, ali Derija ga više ne zanima. Njihov razgovor čuje Esma koja pita Hančer da li ona ima brata. Hančer govori da njen brat je više od toga. On je bio njen oslonac, vodič kroz život i mnogo mu je zahvalan na tome. Nakon toga, Džihan zove Hančer pitajući je gde se nalazi jer je on u komšiluku, ali nje nema. Ona mu objašnjava da je blizu jedne stanice i tu će izaći. Pre izlaska, Hančer pita Esmu da joj makar da adresu kako bi je posjetila i odužila se, ali Esma ne sme ništa da kaže. Hančer izlazi iz autobusa, ali tada Esma ustaje, govoreći da ne ide. Da li će Esma priznati Hančer da joj je majka?